हाय फ्रेंड्स मु मधु वेलकम करुच्ची आज एक नवा वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समस्त को मोर प्रणाम। मु आशा करी कि आपने भलर थे कि आपण प्रिपरेशन दुआदार प्रिपरेशन करुवे। तो डेफिनेटली ए वीडियो देखला परे आपनकर अपकमिंग एग्जामिनेशन पाई बहुत बहुत हेल्पफुल करिवो। ओके तो आज वीडियो रे डिस्कशन करबा रिवर ऑफ ओडिशा। ओके रिवर ऑफ इंपोर्टेंस रिवर ऑफ ओडिशा ऊपर डिस्कशन करबा। ओडिशा रो रिवर ऊपर डिस्कशन करबा जोटा कि आपनकर एसआई किंबा पुलिस कांस्टेबल पीओ एगला किंबा आरआई एगला तो ए सब एग्जामिनेशन पाई बहुत बहुत हेल्पफुल करिवो। ओके तो डेरी नकरी चलंतु वीडियोटी देखि नेबा। हाँ जे माने चैनल टे नुआ करी विजिट करूचो तो दयापूर्वक सब्सक्राइब कर दियंतु जाफल कि मु जे भी वीडियो अपलोड करी तो आपण माने सर्वप्रथम पाई पारिबे। ओके तो चलंतु वीडियोटी देखि नेबा। हाँ क्वेश्चन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर आल्सो नोन एज नागुलिया। तो नागुलिया का कुआ जाय एमानक मध्यरु नागुलिया का कुआ जाय। ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। तो नागावली को नागुलिया बोली कुआ जाय। ओके नेक्स्ट देखिबा। हाँ क्वेश्चन देला व्हिच रिवर इज नोन एज सरफ ओडिशा। तो ओडिशा रो दुख बोली का कुआ जाय एमानक मध्यरु ओडिशा रो दुख बोली का को कुआ जाय। तो एमानक मध्यरु करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी। ओके ऑप्शन डी महानदी को सरफ ओडिशा कुआ जाय। नेक्स्ट हम देखिबा। हाँ क्वेश्चन देला इंद्रावती रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दंडकारण्य रेंज ऑफ ईस्टर्न घाट इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। ओके तो एमानक मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी। ओके कलाहांडी होची हमरो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा। हाँ क्वेश्चन देला तो बैतरणी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम व्हिच माउंटेन। ओके बैतरणी रिवर ओरिजिनेट हेची को माउंटेन रु। ओके क्वेश्चन पचारला आंसर होची ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। गनासिका हिल रु ओरिजिनेट हेची जोटा कि केंजर डिस्ट्रिक्ट रहिची बैतरणी रिवर। नेक्स्ट हम देखिबा। हाँ क्वेश्चन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ ओडिशा सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ द महानदी। तो एमानक मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए रे देची संबलपुर ऑप्शन बी रे देची बारमपुर ऑप्शन सी रे देची कंटिलो ऑप्शन डी रे देची बोथ ए आउ सी। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिबा। क्वेश्चन देला व्हाट इज द लेंथ ऑफ द महानदी इन ओडिशा। ओडिशा रे महानदी रो लेंथ केते एमानक मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी। ओके 494 किलोमीटर ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा। हाँ क्वेश्चन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेन 3 स्टेट इंक्लूडिंग ओडिशा बिफोर एंटरिंग द बे ऑफ बंगाल। ओके तो एमानक मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर। कोटा ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर जोटा कि झारखंड रे ओरिजिनेट हेची जोटा कि सुवर्णरेखा रिवर ता सहित वेस्ट बेंगल ओडिशा को एंटर करी बे ऑफ बंगाल रे पड़िची। ओके ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा। क्वेश्चन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट नेर मातावारी विलेज इन द कंधमाल डिस्ट्रिक्ट। ओके एमानक मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए रे देची इंद्रावती ऑप्शन बी रे देची कोलाब ऑप्शन सी रे देची ब्राह्मणी ऑप्शन डी रे देची ऋषिकुल्या ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर ऋषिकुल्या रिवर। नेक्स्ट हम देखिबा। हाँ क्वेश्चन देला केशोधार नोलो एंड मुरान रिवर आर ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर। तो एमानक मध्यरु कोटा होची करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर इंद्रावती। ओके ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिबा। क्वेश्चन देला which one of the following river is known as the Sor of Bengal। तो सर ऑफ बेंगल का कुआ जाए सर ऑफ बेंगल होची दामोदर को कुआ जाए ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। ओके आउ सर ऑफ बिहार होची कोसी को कुआ जाए सर ऑफ बिहार कोसी को सर ऑफ बिहार कुआ जाए।
ଆଉ ସର ପଡ଼ିଶା ମହାନଦୀ, ମହାନଦୀକୁ ସର ପଡ଼ିଶା କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ହଁ ବେସିକାଲି 11 ରିଭର, ଓକେ ବେସିକାଲି 11ଟା ରିଭର ମୁଁ ନେଇଛି, ତ ପ୍ରାୟ 11ଟା ରିଭରରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଭରରୁ, ଓକେ। ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ, ବୈତରଣୀ, ବଂଶଧାରା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ନାଗାବଳୀ, ମହାନଦୀ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଆଉ ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ବୌଦ୍ଧ, କୋଲାବ, ଓକେ। ତ ରିଭର ବାସିନ ପଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ 11ଟା ରିଭର ବାସିନ ରହିଛି, ଓକେ 11ଟା ରହିଛି, ଓକେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କୋଉଠି? ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ହେଉଛି ଆମର ଝାରଖଣ୍ଡ, ଓକେ ଝାରଖଣ୍ଡରେ ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇଛି, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଣ୍ଟର କରିଛି, ତା ସହିତ ବେ ବେଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ଏଟା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ହଁ ଶିମିଳିପାଳ ମାଉଣ୍ଟେନରୁ ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ବୈତରଣୀ ହେଉଛି ଏଟା ହେଉଛି କେଉଁଝରରେ ରହିଛି, ଓକେ କେଉଁଝରରେ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଗନାସିକା ଏଲରୁ ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ବଂଶଧାରା, ହଁ ବଂଶଧାରା ହେଉଛି ଆମର ନିୟମଗିରି ହିଲ୍, ଯୋଉଟାକି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ରହିଛି ବଂଶଧାରା। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏଟା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ରହିଛି। ଆଉ ନାଗାବଳୀ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ରହିଛି। ମହାନଦୀ ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇଛି, ଶିବା ମାଉଣ୍ଟେନରୁ ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇଛି ଅମରକଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟୁରୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଏଟା ବି ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ରହିଛି ନା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ତ ଯୋଉଟାକି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟର ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ରେଞ୍ଜରୁ ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନରୁ ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରିଭର। ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ହେଉଛି କୋଉଠି? ବୌଦ୍ଧ ହେଉଛି ଆମର ହଁ ଗଜପତିରେ, ଓକେ ବୌଦ୍ଧ ରିଭର ରହିଛି। ତା ସହିତ କୋଲାବ ହେଉଛି ଆମର କୋଉଠି? କୋଲାବ ହେଉଛି ଆମର କୋରାପୁଟରେ ରହିଛି ନା, କୋରାପୁଟରେ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ସିଙ୍କାରାମ ହିଲରୁ ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇଛି, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ହଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଦ ନାଗାବଳୀ ରିଭର ଇଜ ଲୋକେଟେଡ୍ ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ହଁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? ନାଗାବଳୀଟା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି? ତ ସେଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ହଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କୋଲାବ ରିଭର ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେଜର ରିଭର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ୱିଚ୍ ରିଭର, ଓକେ କେଉଁ ରିଭରର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି କୋଲାବ ରିଭର? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ମହାନଦୀ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦେଇଛି ଗୋଦାବରୀ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦେଇଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଦେଇଛି ବୈତରଣୀ। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ଗୋଦାବରୀ, ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଦ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରିଭର ଇଜ ଲୋକେଟେଡ୍ ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରିଭର ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ମାଲକାନଗିରି, କେଉଁଝର ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଓକେ କନ୍ଧମାଳରେ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନରୁ ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରିଭର। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହଁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ କାଶ୍ମୀର ପଡ଼ିଶା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଓକେ କାଶ୍ମୀର ପଡ଼ିଶା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ବୈତରଣୀ ରିଭର ଅରିଜିନେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱିଚ୍ ହିଲ୍, ଓକେ ବୈତରଣୀ ରିଭର ଆମର କେଉଁଝରରେ ରହିଛି ନା, କେଉଁଝରର ଆମର ଗନାସିକା ଏଲରୁ ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇଛି, ଓକେ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଅପସନ୍ ଏ। ହଁ ସିଙ୍କରାମ ହିଲରୁ ଆମର କ'ଣ କୋଲାବ ରିଭର ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଋଷିମାଲ ହିଲରୁ ଆମର ଋଷିକୁଲ୍ୟା ରିଭର, ଓକେ ମେଘାସାନୀରୁ ଶାଳନ୍ଦୀ ରିଭର, ଓକେ ଯୋଉଟାକି ମେଘାସାନୀ ହିଲ୍ ଯୋଉଟାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ହଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଦ ଶାଳନ୍ଦୀ ରିଭର ଇଜ ଅରିଜିନେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱିଚ୍ ହିଲ୍, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? ଶାଳନ୍ଦୀ ରିଭର ଅରିଜିନେଟ୍ ହେଇଛି। ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ମେଘାସାନୀ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦେଇଛି ଗନାସିକା, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦେଇଛି ଚଟନାଗପୁର ପ୍ଲାଟୁ, ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଦେଇଛି ଋଷିମାଲ ହିଲ୍। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଯୋଉଟାକି ମେଘାସାନୀ ହିଲ୍, ଯୋଉଟାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରହିଛି। ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଅପସନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହଁ ଏଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା which is the largest river of ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର କ'ଣ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ମହାନଦୀ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ବୌଦ୍ଧ, କୋଲାବ। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମହାନଦୀ, ଓକେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର ହେଉଛି ମହାନଦୀ।
ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓକେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟକୁ ନଦୀକୁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର ବୋଲି କହିବା। ନେକ୍ସଟ ହଁ ଯେମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓକେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ଓକେ ହଁ so thank you for watching this video have a great day ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।